बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, वक्त ज़ाया किए बगैर बताते हैं आपको कि बाइडन ने इस वक्त नहायत ही अहम ऐलान किया है। आज इतवार का दिन है। कल रात में होने वाले वाक़यात से जिनसे आप लाइल्म हैं वो हम आपको बताते चलें, जिसमें कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं कि 24 से 36 घंटे काबुल एयरपोर्ट के लिए नहायत ही अहम करार दिए गए। ट्रैवल स्टेट डिपार्टमेंट ने एक अलर्ट जारी किया और एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने अपने जितने भी शहरी हैं उनको बाकायदा तौर पर वार्न किया है और साथ में तालिबान की सिक्योरिटी काउंसिल को भी उन्होंने इस बात से आगाह किया है। बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल से मुराद ये है कि उन्होंने सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से उन्होंने बता दिया है, अपडेट कर दिया है। तीसरी जानिब आप देखें तो हम आपको बताते चलें कि इस वक्त ड्रोन स्ट्राइक्स के हवाले से भी बाइडन ने कहा है कि जितने भी दाइश के जंगजू जो कि अफगानिस्तान का अमन खराब करने के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको चुन चुन के मारेंगे और चुन चुन के उनके ऊपर स्ट्राइक्स करेंगे। तो यानी तो ये बात तय हो गई कि ड्रोन हमले नहीं रुकेंगे। मगर ये क्या तालिबान की मशावरत से होंगे या फिर काबुल में जो इवैक्यूएशन है उसको डिले करने का एक अमल है, आखिर क्या मामला है। दूसरी जानिब ये भी देखेंगे कि इस वक्त जितने भी ममालिक हैं जिनका, जैसे बरतानिया ने अपना इवैक्यूएशन कंप्लीट कर लिया, कहा यह जा रहा है कि 1000 मुतरज्जिम अभी भी उनके वहां पर हैं, प्लान बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब इसी में ये देखते चलेंगे कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने एक अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से इनखला के बाद हम अपनी कैबिनेट का ऐलान करेंगे। फिर सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि काबुल की सिक्योरिटी बदरी कमांडोज के हाथ में आ गई है, 313 के हाथ में आ गई है। अब क्या वाकई ये हकीकत में मबनी है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर देने वाली बातें हैं, इन तमाम चीज़ों को अपने इस वीलॉग में तफसील से डिस्कस करेंगे। नए आने वालों से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बताते चलें तालिबान की बदरी कमांडोज 313 के बारे में कि गुज़िश्ता रात बहुत सी ऐसी अफवाहें चलती रहीं कि अमरीकी फ़ौजियों ने जो है वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बदरी कमांडोज के हवाले कर दी है। हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था कि एयरपोर्ट के एतराफ़ में तालिबान ने कमांडोज की गार्ड की पूरी नफरी वहाँ पे तैनात कर दी है और बाकायदा तौर पर जितने भी ऐसे थ्रेट अलर्ट्स हैं उनके लिए सिक्योरिटी अपने तौर पर दे रहे हैं। वरना काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इस वक्त भी अमेरिका के पास है और इवैक्यूएशन प्लान चल रहा है। दूसरी जो सबसे पहले हमने आपको बताते चलें कि बाइडन इंतजामिया और ख़ास तौर पर बाइडन ने जो 24 to 36 आवर्स थ्रेट अलर्ट जारी किया है, ट्रैवल डिपार्टमेंट ने बाकायदा ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा है कि अमरीकी शहरी जो हैं वो महफूज मुकामात पे रहें, जैसे ही उनको कॉल किया जाएगा वो उस वक्त ट्रैवल करें। बिला वजह की जो है वो मैस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। यहाँ पे आपको रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें बाइडन वार्न्स अनदर मिलिटेंट अटैक इन अफगानिस्तान इज हाईली लाइकली। ये इस वक्त जो टाइम हो रहा है 12:05, 10 मिनट पहले ये खबर आई है और इस खबर ने एक तहलका मचाया है और इस खबर के तहलका मचाने ने बहुत से लोगों की नींदें हराम भी कर दी हैं। खुद तालिबान सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इसको देख रही है और दाइश के जो जंगजुओं के ऊपर हमला किया गया उसके हवाले से भी बहुत सी मालूमात मंजर आम पर आती जा रही हैं कि इस वक्त दाइश के जंगजू तालिबान के खिलाफ खड़े हो गए हैं और ख़ास तौर पे अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हो गए हैं। मगर जो ड्रोन हमले हैं क्या वो वाकई मशावरत से होंगे या फिर अमेरिका तने तना खुद से इसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। अब पहली चीज़ तो ये बताते चलेंगे, कतर में अमेरिका का बेस बना हुआ है, वो वहाँ से ही फ्लाई करेगा और ड्रोन्स को बाकायदा तौर पर जितने भी मुकामात हैं, चाहे वो नंगरहार में हो, हेरात के साइड पे कहने को आ रहे हैं कि वहाँ पर हो, क्योंकि वो ईरान से लिंक करता है तो ड्रोन हमले वहाँ से भी कराए जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि कतर में इस वक्त जितने भी इवैक्यूएशन प्रोसेस हो रहा है, जो महाजरीन जो अब अफगान महाजरीन हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं। इस ज़मन में इंडिया की चीखें बहुत शदीद हैं। इंडियन मीडिया पागलों की तरह चीखता जा रहा है कि इस वक्त तालिबान जो हैं जिस तरीके से उन्होंने इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा किया है, और ख़वातीन के हवाले से तो आपको मालूम है
متعدد خبریں گردش کرتی نظر آ رہی ہیں، حالانکہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھ رہے کہ طالبان نے باقاعدہ طور پر ہاؤسنگ اسٹاف، نرسنگ اسٹاف جو ہے ان کو کال کر کے اپنی ڈیوٹیز پہ واپس آنے کو کہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ طالبان خواتین کی جابز کے حوالے سے کس طریقے سے اپنے اقدامات کریں گے، مگر بہت سے لوگوں کی رائے اور خاص طور پر انڈین میڈیا کی رائے یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ بہت شدت والا سلوک کیا جائے گا۔ طالبان نے اپنے پہلے ہی بیان میں کہہ دیا ہے کہ اس وقت ہم شرعی قوانین کا نفاذ کریں گے، اور اس شرعی قوانین میں جو بھی شریعت سے ہٹ کے کوئی چیز ہوگی اس کو منع کر دیا جائے گا، مگر خون ریزی کا کہیں پہ بھی کوئی اقدام نہیں ہے۔ اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ 170 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے کابل ایئرپورٹ پہ، 150 کے قریب اس وقت بھی زخمی ہیں، جس میں 13 امریکی فوجی ہیں۔ یہ نمبرز تو آپ کے سامنے آ گئے، مگر جو 24 گھنٹے سے 36 گھنٹے میں حملہ تصور کیا جا رہا ہے وہ اس سے بھی کہیں بڑا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے کراؤڈ کو منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ وہ کراؤڈ ہے جو آ رہا ہے جو اسائلم سیکر کے طور پہ جا رہا ہے۔ افغانستان کی تاریخ بڑی ہی پرانی ہے، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور جو افغانستان کی عوام ایئرپورٹ کے باہر کھڑی ہے، وہ تمام لوگ امریکیوں کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ دوسرے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ نیشنلٹی اسائلم اپلائی کریں گے طالبان کے ڈر سے، اور کوئی نہ کوئی ان کے پاس ڈاکیومنٹس بھی ریڈی ہو سکتے ہیں، کسی نے کسی ایک وقت میں کام کیا ہو۔ اب 1.25 لاکھ سے اوپر ایویکویشن پروسیس ہو چکا ہے، جس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق جو نیٹو کے جو ممبرانز تھے یا نیٹو الائنسز کے جو لوگ تھے وہ کوئی 25,000 کے قریب۔ یہ ان ویریفائڈ فگر ہے، ویریفائڈ نہیں ہے، مگر ایک جنرل آبزرویشن آپ دیکھیں تو جو باقی ریسٹ آف دا فگر ہے وہ کون تھی؟ وہ مترجم تھی، ٹھیک ہے۔ کتنے مترجم تھے یہ بھی آپ کو، اب اگر مترجم کم تھے اور ان کی فیملیز ہیں تو کتنی بڑی فیملی ہے جو آپ ان کو ساتھ لے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ جو اسائلم کا جو پروسیس ہے یہ بڑا ہی ایک گھمبیر ہے کہ آپ اس سچویشن سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ دوسرے ممالک میں کیمپوں میں زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اسائلم لے لیتے ہیں اور اس اسائلم کے تھرو وہ نیشنل بن جاتے ہیں۔ وہاں پر پروسیس تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے، مگر یہاں پہ انڈین چیخیں اتنی نکل رہی ہیں، مگر انڈیا نے ایک طیارہ نہیں بھیجا اپنے ہر ریفیوجیز کے لیے کہ آپ ریفیوجی اٹھا کے لے جائیں، مگر باقی تو اتنی بڑی بڑی اور اتنے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اتنا پیسہ لگانے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ کوئی ان کا حاصل وصول نہیں ہوا، صرف پاکستان کی دشمنی میں یہ کام کیا گیا تھا جس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوا، اور اب جب وقت ہے عملی طور پر میدان میں آنے کا تو وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ میجر گورو آریہ جیسے لوگ صرف اور صرف پاکستان کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں اور کوئی اور حاصل وصول نہیں کر سکتے۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، اس میں کچھ پارٹ اصلاحی تھا، باقی اپڈیٹس تھیں جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس میں ہم بتائیں گے کہ اس وقت کابل کی سیکیورٹی کے حوالے سے متعدد سہیل شاہین نے جو بیانات دیے ہیں اس کا پورا خلاصہ کریں گے اور اس کے بارے میں بتائیں گے کیا سہیل شاہین سوچ رہے ہیں اور طالبان قیادت اس وقت کیا کرنے جا رہی ہے۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز۔